بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد وبارتي جديدة من سلسلة لا جيوتكنيك روتيير في قناتكم جيني سيفيل بالدارجة. كما كتشوفوا لي دو زومبول الأولى ولا فيهم لو لوغو ديال القناة، سيتادير الثانية معنا انتروديكسيون، الثانية معنا ميتاريو شوسي. إن شاء الله فتحوا دابا معايا دماغكم مزيان باش غنبداو لا بارتي ديال لي زونغوبي اندوي سوبرفيسيال. ما تنساوش ضغطوا على زر لايك، اشتركوا في القناة وخليو تعليق، وعلى بركة الله نبداو. لأن هاد لابارتي ديال لي زونروبي اندوي سوبرفيسيال غنقسموها على 4 ديال الدروس. الأول غادي يكون فيه لا فابريكاسيون دي زونروبي بيتومينو. لو دوزيام سي لا ميز اون اوفر دي زونروبي بيتومينو. troisième كور هو لي زونروبي كولار فروا، شفناهم مي دزنا عليهم شويه بالزربه، دونك غنحاولوا نسرنيوهم مزيان في هاد الدرس. وبيان سور لي زوندوي سوبرفيسيال اللي عطينا فيهم هي كلكو فلاش غنديطايوهم مزيان. إذن على بركة الله غنبداو لابارتي الأولى ديال لا فابريكاسيون دي زونروبي بيتومينو. دونك لا فابريكاسيون كدار في لي سونترال دونروباج. La centrale d'enrobage est un ensemble de matériel assurant le mélange des différents constituants entrant dans la composition dans l'enrobé bitumineux. Donc, عارفين شنو هما les constituants ديال les enrobés, le gravette, le sable ou le bitume. Donc, ils devront présenter des caractéristiques suffisantes en termes de débit pour les délais, des caractéristiques qualitatives pour assurer une bonne composition, dosage des constituants, une homogénéité de la fabrication, c'est-à-dire un bon malaxage, conserver cette homogénéité au stockage. Bien sûr, ماشي حنايا نخدموها نجيو نستوكيوهم يطيح لينا le mélange, sinon conserver l'homogénéité au stockage. Bien sûr, la non-dégradation des constituants, séchage, chauffage, malaxage et stockage. إذا من هنايا غيبان لينا أنه لا فابريكاسيون إلا ميتريزيناها وماتريزينينا لو ماتيريو فابريكي، هادي نكونو قرابين لو ميلونج اللي درنا في ليتود دو فورميلاسيون. La fabrication doit être maîtrisée pour obtenir un matériau fabriqué le plus proche du mélange étudié. Les différentes fonctions d'une centrale sont إذن أول حاجة سي لو بريدوزاج ديال لي غرانولا. من بعد كنشفوهم وباش الشوفاج ديال لي غرانولا، سيشاج و شوفاج ديال لي غرانولا. من بعد كنحيدو منهم لا بوسيير. داك لا بوسيير ملي كنبداو نحيدوها من داك لي كونستيتيون ولا من لي غرانولا كيكون فيها ان سيغتان بورسونتاج ديال لي فيل. هنايا ستادير الغبره هادي نحيدوها، و بيان سور ريكوبيريو لي فيل. دي فوا سا ديبون نشوفو هاد الكريبلاج امتى كيكون. كنشوفو ديك الساعة كندوزو لو دوزاج ديال لي كونستيتيون على حساب لا فورمولاسيون اللي عندنا. من بعد تخلط سي لو مالاكساج. إلا كنا غنليفريوهم سور بلاص سور شونتيي ستادير ابري لو مالاكساج هتجي لا ليفريزون، كنا نستوكيوهم عاد نليفريوهم، دونك غادي ندوزو لو ستوكاج عاد لا ليفريزون. دونك لي تيب دو سونترال. لي سونترال d'enrobage عندنا دو تيب. Un type اللي هو discontinu, un type اللي هو continu. Le continu fait deux types, tambour sécheur ou tambour sécheur malaxeur, و تا tambour sécheur malaxeur fait deux types. غنشوف هادشي كامل في هاد الدرس إن شاء الله. إذا غادي نبداو إن شاء الله بهاد لو تيب دو سونترال d'enrobage discontinu. دونك في السونترال discontinu هي هادي هي الصورة ديالها. لي غرانولا، le filaire, c'est-à-dire les fils, le bitume sont pesés par gâchis. شنو هي par gâchis؟ هي بحال خنشة من خنشة الغرانولا، غاشية ديال البيتوم. Un criblage est un classement granulaire à chaud des granulats. Le malaxage حتى هو داك لي غاشي كيتجمعو كاملين وكيتخلطو، دونك le malaxage حتى هو se fait par gâchis. Fourniture avec multiples formules de type épicerie. شنو كتعني؟ أنه في هذا لو تيب ديال لي سونطرا بحال راني عند مول الحانوت،
عبر لي وقية العطرية وخلطهم ليا. هذيك هي هذه عبر لي شوية من مثلا 3 6 شوية من 6 شوية من 10 14 الصابل لي فين والبيتوم باش كيعطيني داك لا فورمول ولا داك لو ميلونج اللي درنا عليه ديجا ليتود دو فورميلاسيون. لي سونترال soit fixes ou la mobile, mais les plus répandues sont des centrales fixes. Donc le séchage et la fabrication, كل وحدة كيكونوا séparés. Le dosage discontinu ديال les compositions ومن هنا جا الاسم ديال centrale discontinue. Les granulats sont toujours séchés, bien sûr ماخصش يبقى فيهم ما دونك كيسخنوا مزيان باش كيتسيشاو. Tous les constituants sont pesés avant introduction au niveau de le malaxeur. Poste كما قلنا il est en général fixe و la capacité ديال la production ديالو من 80 300 tonnes par heure, bien adapté aux différentes fabrications. Donc ce mode de fonctionnement permet de réaliser plusieurs formules en une seule journée. C'est-à-dire يمكن ليا الكاشيه الاولى نخدمها بفورمول، الكاشيه الثانيه نخدمها بفورمول في هو كيخدم كاشيه. Donc je peux faire plusieurs formules en une journée, de réaliser de petites quantités avec suffisamment de précision. Les limites ou un investissement lourd, peut-être un minimum c'est 1,5 مليار هي ديال لو بوست l'enrobé. Des centrales fixes. Donc il faut donc un grand marché local. Vu l'investissement lourd, ça تكون la centrale تكون fixe. Donc la production اللي خصني ندير خصني نكون شاد واحد لو غران مارشي لوكال فاش تحرك وفاش يمكن ليا نامورتي داك لو بري ديال لا سونطرال. بيان سير لا كاباسيتي دو ريسيكلاج اي لي ليميتي، ستادير داك الا كنا غادي نزيد لو ريسيكلي في داك لو ميلونج ديالي ما كيعطينيش اون كاباسيتي اللي هي بزاف باش نستعمل الريسيكلي. دونك هادوك هما لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال هاد لا سونطرال. ميم مثلا هاد لافونتاج ديال بليزيور فورمول هو افونتاج اون ميم طون انكونفينيون، حيت يمكن ليا نتخربق الا بقيت كل مره كنبدل لا فورمول. هذه هي لا سونطرال en mode discontinu. هادو سكون ابل لي بريدوزور. هذا الطومبور سيشور، هذا ديبوسييراج كما كيبان لكم هنايا لا بوسيير خارجه. هذا ان سيلو اللي كنديرو فيه لي فيل. هذا ان سيلو اللي كنديرو فيه الريسيكلي اللي غادي انترودويوه هنا. من بعد كيطلعوا لنا هنايا كاشي باغ كاشي باش يطلعوا لنا هنا المالاكسور. هاد لي دو سيترن هنايا كيكون فيهم البيتوم، دونك تا هو انترودويوه هنايا باش كنديرو لو مالاكساج. وهنايا كيعطيني لو برودوي فيني باش كيجي هنايا يتليفرا ليا ولا نستوكيه عاد يتليفرا. ستادي يمكن لي نليفريه هنايا ديريكتومون في الكاميون اولا نستوكيه عاد نليفريه. اذا هنايا غادي نشوفو اون ديتاي بلوز او موان. ها نتوما كما كتشوفو هنايا سون لي بريدوزور اللي كنديرو فيهم لي غرانولا والصابل. هنايا سي طابي اللي غادي يدخل لينا هاد لي غرانولا هادو اللي هبطوا لنا من لي بريدوزور يدخلوا من الطومبور سيشور. كما كتشوفوا هنا العافيه الماتيريو كيدخل من هنا والعافيه الى اون فاس. دي بوسييراج، طادير هنا كنحيد لا بوسيير الغبره غادي تخرج ليا هنايا مع هاد الشوميني. ولي فين هنولي ريكوبيريهم ونانترودويهم. من بعد كيولي كيطلع لي كما قلت لكم هنايا كاشي كيتوزنوا كيهبطوا هنا كيتمالاكساو. كيجي هنايا لو بيتوم تا هو كيتانترودوي هنايا باش يتمالونجا هنايا. لا احتاجت لي فين اون بليس ديال هاد لي فين لي ريكوبيريت من تيسي بوسيراج مالاكساج سوا ديريكتومون يمكن لي نحطو في لو كاميون اولا جو بو كيما كتشوفوا هنايا لي ستوكي هنايا في دي سيلو هنا دي سيلو طومبون عاد يهبطوا هنا باش يمشيو يتليفراو للشونتي. على بركة الله غنشوفوا شاك كونستيتيون بوحدو. الوالا قلنا هما لي بريدوزور.
Les prédoseurs, il y a deux types. Il y a les prédoseurs volumétriques, les HOMA qui sont pour les granulats, les gravillons, 6, 3, 6, 6, 10, 10, 14, ça dépend le matériau les barils traitement. Donc, il y a la vitesse, dès que le débit les barils sont les doseurs volumétriques. Doseur pondéral كنستعملوه في الصابل هو كيعبر c'est afin de peser la quantité de sable souhaitée, la vitesse est non constante. Donc هو ميزان كيعبر ليا داك كيحط ليا هنايا داك لا quantité de sable اللي غنحتاج. Après les prédoseurs قلنا كاين هاد لو تابي. لو تابي تا هو il pèse وكيطلع لينا لي غرافيون الصابل باش يدخلهم هنا. Le tambour sécheur. Le mode de dosage, c'est pondéral. Tambour sécheur. Le rôle dialogue, sécher et chauffer les granulats. Qui m'appelle les source de chaleur et rotation. Qui seront au d'or. Température finale des gravillons, c'est 150 à 180 degrés Celsius. Fonctionnement des pressions. Importance de l'obage pour l'aération de matériaux. Brûleur اللي كيكون فيه داك العافيه سواء فيول ou à gaz. Ou bien sûr les vérifications اللي خصنا نديرو هما le revêtement intérieur وهادشي غادي نشوفوه دابا في دي زيماج. من بعد كيطلع لينا هنايا كيجيو لنا لو malaxeur. Le rôle c'est le mélange à sec et mélange humide de composantes. Temps de malaxage réduit 15 à 20 secondes. Ou la vérification اللي خصنا نديرو هما la vérification ديال داك لي بال اللي كيخلطوا لينا لو malaxage كنديرو لهم لي de components pour mesure de l'hétérogénéité. كما كتشوفوا ها هو لو malaxeur هنايا كيطلعوا لنا لي كونستيتيون من الطنبور سي طنبور سيشور كيهبط لينا هنايا كل كونستيتيون سا ديبون على لو ديامتر ديالو 6 10 10 14 صابل اكسيتيرا. هادو ما كيكونوا سخانين سون دي تريماج كما كتشوفوا هنايا بعدا سي لو كريبل كيتكريبلاو هنايا كل واحد كيمشي هنايا على حسب لو ديامتر ديال هاد غران زيليمون كيخرجوا. دونك لي تريمي هنايا باردون لي تريمي اشو حيت لو ماتيريو سخون. من بعد كيجيو كيتوزنوا هنايا سي لا بالونس ديال لي غرانولا. هنايا البيتيوم كيدخل وكلشي هنايا كيتمالاكسا باش livrer. Le malaxeur, bien que dosé avec justesse, les granulats sont tamisés avant leur pesée. Les granulats sont redivisés en 3 ou 4 fractions qui ne sont pas nécessaires les mêmes que celles des trémies-doseuses. La proportion varie avec le débit horaire des granulats ou la régularité est assurée par la pesée. Donc, on a une balance. La balance à granulats, cette balance permet de peser chaque fraction issue des trémies chaudes pour reconstituer le mélange granulométrique requis. On ajoute à ce niveau les filaires par peser كما كتشوفوا هنايا هما لي فين داخلين لهنايا باش يدخلوا هنا يتمالاكسا. Une fois pesé la quantité équivalente à une gâchis, on vide la balance dans le malaxeur باش يتخلط حيت البيتيوم غادي تانترودوير. La balance à bitume هي اللي دايره عاوتاني لهاد الدائره. Le bitume provenant des stocks est entreposé dans un petit réservoir tampon chauffé puis pesé dans la balance propre avant de se vider dans le malaxeur. ومن بعد لو malaxeur هادو هما لي بال اللي قلنا خصنا نفيريفيوهم حيت هما اللي كيخلطوا لنا les granulats, le bitume et les additifs les fils sont malaxés dans un malaxeur horizontal ayant deux arbres parallèles. Silo à filaire ou la affine, rôle et stocker les filaires d'ajout, doser bien sûr les filaires les benzido, réintroduction par vis sans fin ou par air. Qui introduira le malaxeur. باركا بيتيوم هو هذا اللي كنا كيكون فيه دي سيتر اللي كيكون فيهم البيتيوم.
Le rôle, c'est stocker les bitumes, chauffer ou tenir en température, brassage par pompe, chauffage par circuit d'huile thermofluide, la filtration ou chargement de bitume par aspiration. L'élévateur à chaud, soit pour l'élévateur ديال les granulats باش كيدخلهم هنايا الكريبلاج من بعد المالاكساج، اولا اللي كيطلع لينا هنايا لونروبي pour livraison ولا pour stockage. L'élévateur à chaud c'est pour les granulats transport vers le criblage اللي كيتكريبلاو هنايا. رول تا هو transporter l'enrobé fabriqué vers les trémies de stockage. Élévateur avec skid, c'est-à-dire les gâchis. Élévateur à raclette. Le stockage à chaud, c'est le rôle, c'est stocker les enrobés fabriqués. Distribution sur plusieurs trémies. كما شفتوا في التصويره اللي فاتت كانوا هنايا واحد 4 تريمي بوست فيكس. تريمي يونيك بور بوست موبيل، c'est-à-dire كتعمر هنايا باش كيهبط هنايا الكاميون كيمشي ليفري. تريمي كالوريفوجي باش ما يلصقش لينا لي زونروبي ولا يتسيغريغا. Réchauffage des casques, bien sûr, la fin, il y a les chargements dans les camions. إذا هادشي اللي شفناه plus ou moins théorique غادي نحاولوا نشوفوا une animation باش فهموا مزيان هادشي اللي هضرنا عليه دابا. ان شاء الله سي نشوفوا لو برينسيپ ديال لو فونكسيونمون ديال هاد لا سونترال ديسكونتيني. كما قلنا البريدوسور هذا كما قلت لكم الطومبور سيشور كيدور، ديبوسيراج، سيلوافين، المالاكسور ديال البيتوم، وهنايا ستوكاج. على بركة الله نبداو من الاول. هادو سي لي بريدوزور. هنايا لي بريدوزور فوليميتريك اللي قلنا ديال لي غرانولا، وهذا البونديرال اللي قلنا ديال الصاب. كما كتشوفوا هادو كما قلنا كنتحكموا في لا فيتيس سيتادير في لو ديبي، وهذا كنتحكموا بار بوزي. كما كتشوفوا هنايا كل واحد كيحط داك لا كونتيتي اللي غنحتاجو. كوم سا هاد لو طابي هذا غادي يطلعهم لينا باش يدخلوا في الطومبور. كما كتشوفوا هنايا لانتروداكسيون ديال الماتيريو كتدخل من هنا والعافيه الي اون فاس. هنايا ان بروميير مالاكساج ديال هاد لي كونستيتيون اللي جاونا، كيطيروا داك لا بوسيير الفوق كما كتشوفوا هنايا. من بعد لي فين كنريكوبيريهم هنايا باش من بعد كنولي كنانطرودويها. وبيان سور الغبره اللي ما عندي ما ندير بها راها كتخرج للعب. هنايا العافيه باش كيتسيشاو مزيان داك لي غرانولا. هنا كنزيد الا كنت غادي نزيد ان بورسونتاج ديال لي ماتيريو ريسيكلي، c'est-à-dire ريسيكلي دي زونروبي قدام. وصافي هنايا ان نوتر مالاكساج حيت زدت هادوك لي ريسيكلي، دونك خصني ان نوتر مالاكساج هنا باش من بعد كما كتشوفوا هنايا كطلع كاجيه كاشيه. هنايا كيتكريبلاو سا ديبون على حساب لو ديامتر ديال كل حاجه. كما كتشوفوا هنايا هما لي غروز اليمون راه كيتروجيتاو من البوست. من بعد كنهبط هنايا سي لا بوزي. هادو لي بورسونتاج اللي عندنا في لا فورمولاسيون، ستادير هنايا مثلا 6% 4% من لي فين، سوا لي فين دابور اللي كاينين في السيلو اولا لي فين اللي ريكوبيرينا من ديسبوسيراج. وهادو مثلا لي غرانولا 3 6 6 10 10 14 صاب. وهنايا مثلا لو بيتوم لو بورسونتاج. اذا هنايا سي بار بوزي. كان بوزي هنايا مثلا خصني 200 كيلوغرام ديال لي فين، 170 1700 باردون ديال الكرافيت، وخصني 100 كيلوغرام ديال البيتوم. هذه هي لا فورميلاسيون ديالنا. ما كتشوفوا كيتخلطوا في الاول لي كونستيتيون، من بعد كيتزاد عليهم لو بيتوم. On a le mélange ديالنا qui est prêt pour soit livraison soit pardon pour stockage
faire la trémie عاد لا ليفريزون او لا ديريكتومون يمكن لي نكب الكاشيه في الكاميون داكوغ دونك هذا هو لو فونكسيونمون ديال لا سونترال دونروباج كونتينيو. نتمنى تكون ميتريزيتوها وفهمتوها مزيان باش ندوزو لا سونترال كونتينيو اللي فيها هذه هي الصورة ديالها. لو سيشاج اي لا فابريكاسيون elle est simultanée ماشي بحال الديسكونتينيو كل وحده بوحدها. دوزاج كونتينيو ديال لي كومبوزونت داكشي علاش تسمات كونتينيو العكس ديال سونترال ديسكونتينيو الدوزاج كيما شفتو غاشي بار غاشي اللي ديسكونتينيو. بوست اون جينيرال تا هو فيكس او لا موبيل. كاباسيتي ديالو elle est 80 حتى 600 طن par heure, bien adapté aux fabrications réduites en nombre. التيب الأول هو طنبور sécheur. Les granulats, le filaire et le bitume sont dosés en continu. Le malaxage se fait en continu. La formule elle est unique mais elle est à grand rendement. والسنترال fixe ou mobile. كما كتشوفوا هنايا بريدوزور كيطلع لينا في هاد الطابي كيدخل لينا للسيشور كيمشي هنايا ديبوسييراج تمشي لا بوسيير ولا ريكوبيري لي فين اون لي زانترودوي عاوتاني هنايا من بعد كيطلعو كيتمالاكساو مع البيتوم اون بليس من بعد لا ليفريزون كما كتشوفوا هنايا راه ماشي كيمشي غاشي بار غاشي لي غرانولا سون دوزي اون كونتينيو. وكاين طنبور sécheur malaxeur. Les granulats, le filaire et le bitume sont dosés en continu. Le malaxage se fait en continu, mais cette fois, le tambour sécheur, quand introduit les granulats, كما كتشوفوا هنايا راه العافيه راه سميتو في الاتجاه ديال لونطري ديال لي ماتيريو. الطنبور نيت كان انترودويو البيتوم وكيتمالاكسا في الطنبور داكشي علاش تسمى طنبور sécheur malaxeur. Quelques formules grand rendement حتى هو central fixe ou mobile. Donc le bitume et les additifs sont malaxés dans le tambour كما كتشوفوا هنايا كيتانترودويد العافيه راه ماشيه مع في الاتجاه ماشي بحال الديسكونتينيو العكس كتكون اون فاس كيمشيو هنايا كيتمالاكساو هنا كنزيد الريسيكلي هنا في لا سونترال كونتينيو كاتينا اون كاباسيتي اللي هي كبيره باش نزيد لي ريسيكلي صافي كان مالاكسي هنايا نيت في الطنبور كان انترودوي البيتوم باش كنحصل هنايا من بعد هنايا داكشي اللي ما نستعملوش ديبوسيراج كيطلع وهنايا كنحصل على البرودوي فيني ديالي. دونك لي غرانولا سون دوزي par un tapis poseur avant l'entrée dans le sécheur. Dans une première partie, les granulats sont séchés. Dans la seconde partie du tambour, on injecte le bitume et les additifs ou le recycler pour réaliser le malaxage. ما تشوفوا هنايا لي زورغان ديالها ناقصين شي شويه. لي بريدوزور طنبور سيشور مالاكسور ديبوسييراج هنا ديال لي ريسيكلي كيتانترودويدات هنايا ديال لي فين عاوتاني تا هو كنزيدو هنايا عاوتاني هنايا البيتوم تا هو كيتزاد كلشي هنايا كيتخلط كيخرج لينا لو برودوي فيني بور ليفريزون. طنبور سيشور مالاكسور كاينين دو تيب. لو تيب كلاسيك كما قلت لكم لي غرانولا كيدخلو في نفس الاتجاه ديال لو برولور اولا ا كونتر كورون لا ريتروفلو لي غرانولا تا هما كيكون اون فاس ليلا العافيه هنايا كيوقع لو سيشاج من بعد فين كيدخلو هنايا لي زانو ديال الروسيكلي هذا هو هنايا كيوقع ليا لو مالاكساج فين كان في هاد لابارتي هادي نيت كندخل البيتوم في لو فين باش كيخرج ليا من هنا لو برودوي فيني. ديما عاوتاني نشوفو لي زورغان هما تا هما لي بريدوزور بيرميتو دوزي شاك فراكسيون غرانولير هادو هما اون فوتو ريال ديال لي بريدوزور كل وحده
دايرين فيها لي غرانولا الصابل اللي غنحتاجو. دونك دوزاج بونديرال تا هو بوغ الصابل، دوزاج فوليميتريك بور لي غرانولا، هادشي شفناه. Chaque trimé a un réglage indépendant. Conjugateur de débit, master de l'anglais, permet de faire varier simultanément dans la même proportion le débit total. Des vibreurs sont utilisés pour faciliter l'écoulement de contrôle par palpeur de veine ou ceux de débit, c'est-à-dire la pondérale. Indicateur de niveau au bas informe l'opérateur du chargeur du niveau de remplissage. chaque trimé واش عامرة واش ما عامراش لا trimé اللي قريبة تخوى. Au-dessus de chaque trimé est protégé par une grille pour éviter bien sûr le gros élément et pour la sécurité. Dosage ديال الفيلر اللي شفناها soit récupéré ولا من هذا. Donc le filaire de dépoussiérage introduit dans le balance à granulat avant le malaxage, introduit par injection dans le tambour des centrales, tambour sécheur malaxeur au niveau de l'injection de bitume, ou introduit sur la tapis peseur des granulats des tambours sécheurs malaxeurs. Voilà les filaires d'apport qui je trouve le silo qui stocké les fils, livrés par camion en vrac, stocké en silo vertical, ou dosé ou posé comme le filaire de dépoussiérage. هادو هما كما كتشوف هادي هي فوتوغيات ديال السيلو ديال الفيلار. كتشوف هنا السيلو حتى هو فيه دي فيفغور باش كيبدا يتحرك هنايا باش كيهبط هنا باش لا تريمي بوزور باش تعطينا داك لو بورسونتاج اللي باغيين حنايا باش يكون لنا لو ميلونج بحال لو ميلونج étudié. لا فوتو ديال الطومبور سيشور réel هو هذا. دونك هذا هو الطومبور sécheur. Sa fonction est double. Enlever l'eau dans les granulats, élever la température des granulats, 150 à 175 degrés Celsius. La chaleur apportée par un brûleur, l'air nécessaire est fourni par un ventilateur, l'air chargé de poussière est dirigé vers le système de dépoussiérage. Les granulats sont brassés par un système de déflecteur كيتسمى الفلايت. كتشوفوا هنايا لا فوتو ديال الطومبور سيشور، السنان اللي كيكونوا فيهم في كل بارتي ماشي بحال لا بارتي ديال لا زون ديال لا كومبوسيون ستادير فين كنكونوا كنسخنوا لي غرانولا، ولا بارتي ديال السيشاج حتى هي بوحدها السنان اللي كيكونوا فيه. وهنايا بيان سور لا بارتي ديال لو مالاكساج، هنا كما قلنا كنانطرودويو البيتيوم وكنانطرودويو لي في. هادي هي طومبور سيشور من الداخل كما كتشوفوا داك لي بال كي دايرين هنايا. دونك هذا سي ان موفي ديفليكتور. علاش؟ حيت ديما خصنا نراقبوهم باش تكون عندي اون ريبارتيسيون ديال لا شالور في وسط لو طومبور اللي هي هوموجين. كما كتشوفوا هنايا سي 100 مثلا 21 دوغري سيلسيوس في لو طومبور كامل. بار كونطر هنايا سي با اونيفورم، هنايا 82 921 في الوسط، هنا 204 دونك اللي هي بزاف. كما كتشوفوا كومون لو سور دي ديفليكتور انفلونس لا تمبيراتور. البريلور هو هذا. اذا كل ما فزق لينا ولا كانوا لي غرانولا لا تونور ديالهم زايده، كل ما غادي يكون عندنا اون غروند كونسوماسيون ديال الفيول باش نسيشيوهم. Le brûleur conditionne la production ainsi. Si le pourcentage d'eau des granulats augmente, la production diminue. وهنايا كان ايفوكيو لو ستوكاج ديال لي غرانولا. الا كنا فزقناهم راه الفوقاني ديال الستوك غادي يكون مزيان، ولكن داك التحتاني حيت الماء كيتفلترا ليه لتحت، داك لابارتي التحتانيه ديال الستوك غتلقاها فريمون مطرطخه. دونك هادي
تكون عندي plus de temps pour le séchage ديال داك les granulats. نشوفوا دابا l'organe ديال dépoussiéreur فيه un étage ديال l'entrée et de préfiltrage. C'est un séparateur en cascade pour la retenue de sable contenu dans le gaz brut, récupération de sable vers l'élévateur à chaud, gain central pour la répartition des gaz dans les filtres. Quelle est la tâche de filtration? Manche de filtration. Évacuation des gaz épurés via les cellules de nettoyage. Aspiration des gaz épurés par un ventilateur. Évacuation dans l'atmosphère via la cheminée. Cycle de nettoyage. Nettoyage des manches du filtre selon le principe de l'air à contre-courant. Récupération de filaire dans le collecteur ou vis de transport de liquide urinaire du tilaire vers l'élévateur à filaire. إذا كما شفنا قبيلة غادي نشوفو واحد l'animation ديال لا سونترال كونتينيو. ما كتشوفو هنايا لي زورغان ديالها ناقصين بارابور ديسكونتينيو. بريدوزور، طومبور سيشور، مالاكسور، هذا اللي كيعطينا لو سيروسيك اللي كنانطرودويهم هنايا. هنا الديبوسييراج كيمشي كما قلنا الغبرة كطير اللي فين كنوليو ريكوبيريوهم كنانطرودويوهم هنايا. الا كنا نزيدو نحتاجو كناخدو من لو سيلو افين، هو داك لو فيس اللي قلنا كتانطرودويوها هنايا. هادي لي بارك ابيتيوم تا هما كيجيو كيتانطرودويو هنا. هادي سي لا زون دو مالاكساج، كيتمالاكسا كلشي هنايا. با سي لا تريمي ستوكاج بوي لا ليفريزون. اذا غادي نشوفو عاوتاني كل بارتي على حده. هادو هما اللي قلنا لي بريدوزور بونديرو بونديرو، وهذا لي بريدوزور فوليميتريك ديال لي غرانولا شي شفناه. هذا سي لو تابي بحال كيتحرك باش يحيد ليا داك لي غروز إيليمون. لو تابي كيانطرودويري لا لو ماتيريو هنايا كما كتشوفوا. هذا سي لو طومبور سيشور مالاكسور كلاسيك ماشي ريتروفلو. كيكون ريتروفلو لا كونتر كورون كيكون العافيه من هنا والماتيريو كيدخل من هنا. هنا لو ماتيريو في الميم اتجاه ديال البرولور. هنايا كما كتشوفوا كيتخلط en même temps le séchage ديال الجرانولا كيسخنوا. هنايا un deuxième malaxage. من بعد l'introduction ديال الريسيكلي. ان مالاكساج حيت هنايا كانوا غير داك لي كونستيتيون اللي دخلنا تزاد عليهم الريسيكلي، دونك خصني ان دوزيام مالاكساج. وهنايا سي لو مالاكساج avec la présence ديال لو بيتوم و لي فين اللي زدنا. نشوفوا هنايا لو سيركوي كما قلنا ديال الديبوسييراج. طاق الغاز، هذا هو الغاز اللي كيطلع ليا هنايا اللي فين كيتريكوبيرا الغبرة كطير مع هاد الشوميني. هنايا نشوفو سي لو سيركوي ديال لو باكا بيتوم. وهنايا كما قلنا هادو هما لانترودكسيون ديال لي فين باغ هاد لو فيس. قلنا كلشي هنايا كيتمالاكسا تاك 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 باش كيكون عندي ان برودوي اللي كيخرج هنايا. و لا سونترال كونتينيو جي با داك لابيليتي ديال انني ليفري ديريكتومون في الكاميون. ضروري خصني اون تريمي اللي غادي نعمر فيها ويكون عندي الكاميون من التحت باش غادي نفتح هاد الباب. بدا يعمر ليا هاد لا تريمي، عاد نفتح الباب يزيد شويه الكاميون، عاوتاني نعمر شويه نفتح الباب يزيد انسي دو سويت يمشي هاد الكاميون يجي الكاميون الاخر. دونك جو بونس هادي هي شفنا مزيان
les différents organes ديال une centrale d'enrobage continu. بعد كنا la livraison. Généralement, d'une centrale discontinue, l'enrobé en sortie de malaxeur est livré directement dans le camion passant sous le malaxeur. أو لا يمكن لي حتى هو نديرو في التريمي وعاد دوز الكاميون أو لا ديريكتومون في الكاميون كما شفنا في l'animation. Ou dans le central continu, l'enrobé transite d'Aroré dans une trémie tampon avant d'être livré dans le camion. Mais si l'on veut entreposer temporairement l'enrobé, on a besoin des silos de stockage. Le poste de contrôle هو l'organe ولا السيت اللي كيكون مقابل لو بوست ديال الكونترول كيكون عنده هاد ليكرون قبالتو اللي كتبين له كاع سكي كونسيرن داك لا سونترال سوا ان تيرم ديال لي تريمي اللي فيهم لي غرانولا باش كيعرف واش هاد التريمي مثلا ديال 6 10 قريبه تسالي ولا مازال ديال الصابل ديال 3 6 اكسيتيرا عنده يشوف البيتوم يشوف ديال لي فيلير دابور يشوف لي طومبيراتور واش مزيانين واش ياك ما زايده ياك ما ناقصه دونك خصو يكون عنده واحد لا فيجيلانس لي كبيره واللي يشوف مزيان ويبقى متبع كاع لي زورغان اللي شفناهم دابا اون ديتاي باش يعرف باش يكون عنده ان بون برودوي كما قلنا si on maîtrise la fabrication donc on a un bon produit. اذا هنايا غادي نطرح لكم واحد دو كيسيون اللي خصكم تجاوبوني عليهم اون كومونتير. لا كيسيون الاولى هاد ليكرون هادي اسكو كونسيرن ان بوست اللي هو كونتينيو ولا ديسكونتينيو. الا كنتو فهمتو مزيان الكور راكم غادي تعرفوها. وفي نظركم شنو هو ولا شنو هي لا سونترال اللي حسن واش الكونتينيو او لا ديسكونتينيو؟ جاوبوني في كومونتير ان شاء الله غادي نعطيكم لا بون ريبونس. لو كونترول دو فابريكاسيون الكونترول اللي غادي نديروه كاينه لا بروميير ايتاب اللي هي لا كونفورميتي بعدا ديال الماتيريال au niveau d'équipement, le débit, l'état de matériel. Ou bien sûr, la deuxième étape, qui est l'étalonnage des équipements, les vérifications hebdomadaires ديال les doseurs. كما تحرق شي واحد وانا كيبان ليا بانه التريمي عامره وهي خاويه دونك ديما لا فيريفيكاسيون hebdomadaire ديال les doseurs. Ou bien sûr le contrôle ديال le produit fini pour vérifier واش عندي ان بون ولا اون هوموجينيتي ديال لو مالاكساج. دونك لو نيفو ديكيبمون قلنا بارتيب et selon la constitution ديال لو سنترال de sous-ensemble de dosage, de contrôle et d'automatisme qu'elle comporte. Une centrale appartient à l'un de deux niveaux, il y a deux niveaux, soit un, soit deux. Les caractéristiques liées à chaque niveau sont consignées dans les tableaux de la norme NFP 198 1 et 2. Ce niveau est défini par le niveau minimal de l'un en moins de ces sous-ensembles. هذه la norme كلكم سكرينيو هذا لو طابلو هذا باش كتشوفوا مثلا التوباراتور ديوتيزاسيون ديالهم في نيفو 1 لي نون اوبليغاتوار مي بار كونطخ في نيفو 2 كلشي اوبليغاتوار. Donc, dosage, malaxage, automatisme, etc. L'étalonnage des équipements, c'est-à-dire le calibrage de la centrale. Une vérification des doseurs des débitmètres de la bande. La vérification consiste à faire fonctionner le prédoseur d'une classe granulaire pendant une durée delta T qui aboutit à une masse objective. Le matériau récupéré est ensuite pesé au niveau du pont bascule situé à proximité de la centrale. Cette opération est répétée pour 3 débits différents en raison de deux mesures de débit. Donc, je vais dire, غنشد مثلا غادي نقول لذاك البريدوزور يعطيني مثلا جو دي نيمبورط كوا غير باش تفهموا مثلا 100 كيلوغرام ديال غرانولا اكس. دونك غادي نخليه يعبر ليا 100 كيلوغرام غنشارجيها
من بعد غادي نبرا في لو بون باسكول اللي عندي près de la centrale وغادي نشوف واش effectivement c'est 120 كيلو أو لا. D'accord. Les tolérances les كيعطينا pour chaque sous-ensemble pour les gradient, taux de recyclage, etc. Les vérifications des bascules pour centrales discontinues, on met les balances les le malaxeur. Cette vérification consiste en la comparaison des masses marquées de poids connues avec ceux affichés par la centrale d'enrobage écran de l'ordinateur à l'intérieur de la cabine de centrale. Et ce, pour chaque organe de pesage, granulat, ferraire, bitume, jusqu'au portée maximum de celui-ci. Donc, كنجي كيكون عندي دي ماس اللي راني عارف انا لو بوا ديالهم كنحطهم في داك لورغان سوا لا بالونس غرانولا ولا لا بالونس ديال البيتيوم ولا فيلان وكنشوف واش في داك ليكران ديال البوست غادي يعطيني لا داك لا ميم ماس حيت انا عارف داك لا ماس شحال شحال وزنها غنشوف واش il m'affiche la même quantité. Donc, le contrôle de fabrication est de type un contrôle interne, un contrôle externe ou extérieur. L'interne, c'est 10 mars, vérifier le matériel, capacité, catégorie, état, réglage. Vérification des approvisionnements, bien sûr, transport, contrôle. ديما خصني نكون داير حسابي ماشي نبدا الخدمه ما بقاليش 36 ريسبسيوني ما بقاليش هاد لا فراكسيون دونك ديما سيكون عندي ان بون ابروفيزيونمون. الفورمول ديما خصني نفيريفيها واش داك لا فورمول اللي مافيشيها ليا في ليكرون ديال لا سونطرال هي اللي عندي في ليتود دو فورمولاسيون اغريي. Fonctionnement de la centrale, donc خصني ديما نفيريفي لي تريمي لي ديبي هادشي اللي قلنا عليه دابا وديما لا طومبيراتور البيتيوم باش ما يتحقليش ولي زونوبي عاوتاني تا هو باش ما يخرجليش يا محروق يا بارد. Externe, c'est le suivi des systèmes d'acquisition, suivi des consommations, produit fini. Donc, c'est-à-dire que l'enrobé اللي غادي يخرج ليا ديما خصني نفيريفي سوا ندير ان بريليفمون في السونترال او لا فينيشير نفيريفي التمبيراتور طونور البيتيوم الغرانولو والاناليز دو ليون وما ننساش لي كونترول ديال الفورنيتور c'est-à-dire داك لي زاغريغا خصهم يكونوا ريسبسيوني البيتيوم كذلك لي فين كذلك. La granulo, إلا كانت trop grenue, risque de plumage, c'est-à-dire le départ des granulats sur le trafic et manque de capacité. إلا كانت trop sableux, risque d'orniérage et de faute d'adhérence. Dosage en liant, إلا كان قليل, risque de plumage sur le trafic et difficulté à compacter. وإلا كان عاوتاني بزاف, risque ديال l'orniérage, ressuyage, macro-rugosité insuffisante. Dosage en filaire, si faible, عاوتاني risque de plumage sur le trafic et difficulté à compacter. و si fort عاوتاني l'enrobé ديالنا كيكون سيك ومسدود. ولا ماكرو ريغوزيتي حتى هي elle est insuffisante. ممكن regarder toujours le module de richesse K de l'enrobé كما ديجا شفنا انه كاينه une possibilité de compensation. Les contrôles اللي نديرو كي ديما كاين des essais préliminaires d'information, des essais de contrôle, des essais de réception. L'étude de formulation c'est préliminaire donc كنديروها à l'amont. Contrôle de réglage de la centrale ou l'étalonnage ديالها c'est à l'amont قبل ما نبداو la production. Une fois كنبدا la production ديك الساعة كنكونترولي la performance ديال les produits en cours de fabrication. Résistance, stabilité, Marshall, c'est un contrôle de qualité ou bien sûr de réception. Je peux le faire tous les 2000 tonnes. La teneur en liant au filaire, le granulo du mélange, la teneur en eau du mélange séché. Quand à chaque 100 tonnes, au moins un prélèvement par journée de production. Bien sûr, la température
هذيك إلى الريزو chaque livraison vérifier la température في الكاميون في mise en œuvre avant في الفينيشير و après mise en œuvre. Dans la centrale, au chantier, les points sensibles. Donc, كما قلنا niveau de la centrale, il dépend على حسب l'exigence de l'ouvrage. واش niveau 1 ولا niveau 2. Donc, le niveau de l'ouvrage, مثلا centrale de niveau 2 ساملون في les autoroutes. Donc, on a une bonne exigence de l'ouvrage. La capacité de la centrale كما شفنا كاينه 80 طن par heure حتى 600 طن par heure. Donc, هادشي كيعطيني لو روندومون ولا اون ايدي على لو روندومون اللي غادي يكون عندي سور شونتيي. حيت ماخصش يكون عندي لاتوليي سور شونتيي كبر من لا برودكسيون، حيت انا عندي يلاه مثلا 80 طن بار اور، غادي تبقى لي ديما الفينيشير كتسنى ليا لا ليفريزون، اولا العكس عندي اون غروند كاباسيتي دو برودكسيون وعندي لاتوليي دو ميز ان اوفر ثقيل ولا صغير. دونك غادي يبقى عندي الكاميونات مستفين في الشونتيي، ها هو الروبي كيبرد. دونك المهم خص لا كاباسيتي ديما د لا سونترال تكون ماشيه en parallèle مع لو روندومون ديال لو شونتيي. سونترال ديسكونتيني لا جيستيون دو كوموند. كيما قلنا يمكن لي سونترال ديسكونتيني يمكن ليا نلعب بلي فورمول، دونك كاتالوج فورمول ايدونتيفيكاسيون ديال لي برودوي، بيان سور لي كونترول ديما اكزيجي. بروغراماسيون فابريكاسيون شونتيي هادي هي اللي هضرنا عليها. و طون دو باركور سونترال شونتيي ماشي بحال عندي سونترال في الشونتيي هي سونترال بعيدة عليا ب 100 ولا 200 كيلومتر. دونك خصني ديما نحسب داك لو طون دو باركور و خصني يوصل ليا لو برودوي في لا تمبيراتور اكزيجي في لا ميزون اوفر. لان لو ستوكاج ديال لي زونروبي و لي زيليمون لي كونستيتيون ديالو هي لا بارتي، حيت صافي دابا سالينا مع لا فابريكاسيون ندوزو لو ستوكاج. بالنسبة لي غرانولا، les différents granulats à part les filaires sont entreposés séparément sur des aires de stockage aménagées de manière à éviter de toute pollution, mélange et ségrégation. Donc au niveau ديال لو بوست ديال الروبي ديالي خصني يكون داير دي ستوك سيباري ديال شاك غرانولا، كل واحد بوحدو. 3 6 بوحدها، 6 10 بوحدها، 10 14 بوحدها، الصابل بوحدو باش ما يتخلطوش ليا اولا. ثانيا باش ما يجيش الريح مثلا يبدا يصوت ليا في الصاب ويعمر ليا لي غرانولا ويتوسخو. لو ستوكاج دو فيلير، les filières de récupération et d'apport sont stockés dans des silos séparés de manière à rester secs, sont dosés après pesage dans une trémie spécialement réservée à cet effet. Pour les fils. Le stockage de l'ion doit être maintenu à une température aussi constante que possible pour favoriser l'homogénéité de l'enrobage. La capacité de stockage des lions doit être suffisante afin de garantir une production continue compatible avec les performances de la centrale. Les lions sont stockés dans des cuves isolées et maintenus à la bonne température par un système de chauffage indirect. Il est bien entendu que les différents lions doivent être stockés dans des cuves différentes. Bien sûr, les lions بيناتهم. Toutes les conduites sont isolées à double paroi. وهادشي déjà شفناه. كيبقى ليا ديك الساعة لو ستوكاج à chaud ديال les enrobés. La température de stockage à chaud des enrobés doit être contrôlée de manière à éviter toute oxydation excessive de l'ion. Il faut veiller à ne pas accroître la température de malaxage en prévision d'un stockage de plus longue durée. Stockage ديال à chaud dans les silos d'attente, les enrobés est limité à 60 minutes, bien sûr afin d'éviter l'écoulement de l'ion, donc la ségrégation. Ou la hauteur de chute sous trémie de stockage sur le camion, bien sûr مرساش تكون فايتة 3 متر. إلا كانت عندي لا ديستانس ما بين لا تريمي ما بين لو كاميون ما خصهاش تكون فايتة ليا.
il doit être inférieur ou égal à 3 متر. لأن إلى هنا كيتسالى الدرس الأول هاد لابارتي ديال لونغوبي اندوي سوبرفيسيال، شفنا فيها لا فابريكاسيون ديال لونروبي في لي دو مود ديالو، لو ستوكاج ديال لي كونستيتيون ديال لونروبي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس، واخا شوية طويل. حاولوا تجاريو وقتكم وتفرجوا في الفيديو كامل. تبارك الله عليكم. نتمنى نشوفكم بخير وعلى خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنساوش اشتراك في القناة، لايك وكومنتير تشجعونا فيه، وفي الكومنتير جاوبوا على الأسئلة اللي عطيتكم، وإن شاء الله أنا نجاوبكم بالجواب الصحيح. تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.